السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإنسان في هذه الدنيا كما أنه موعود بالرزق فكذلك مصاب بالبلاء. يتقلب الإنسان في هذه الدنيا ما بين سراء وضراء، وما بين خير وشر. ولذا كان من ابتلاء الله جل وعلا للعباد أن ابتلاهم بالرزق والغنى كما ابتلاهم بالفقر والحاجة. فكما أن الرزق ابتلاء فكذلك الفقر ابتلاء. كما أن الفقر يمتحن الله جل وعلا به العباد فكذلك يمتحن سبحانه عباده بالمال وبالتوسيع عليهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولأن هذه الدنيا دار ممر وعبور إلى الآخرة، كان لا بد أن يصاب فيها الإنسان أو تعترضه بعض الفتن ويبتلى. فمن صبر وجاهد نفسه نجا، ومن تعرض لهذه الفتن واستشرفها بقلبه ذهبت به هذه الفتن إلى مضلات الطريق، وذهبت به هذه الفتن إلى السبل المعوجة، وأبعدته عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن ويأمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يتعوذوا من الفتن. والناظر في كتب أهل العلم يجد أنهم اعتنوا بهذا الباب، وهو باب الفتن. ولذا ذكر الإمام البخاري في صحيحه اللي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، أورد فيه كتابا سماه كتاب الفتن. والإمام مسلم كذلك في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة. وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وذكروا ضمن هذه الكتب التي بعنوان الفتن ذكروا أحاديث فيها بيان الفتن والتعوذ بالله منها. والفتنة قد يفتتن الإنسان في دينه بأن
تتخطفه الجماعات المخالفة، أو بأن يتبع أو يتبع عقله وهواه، مخالفا بذلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتن التي تأتي على القلوب تجعل القلوب على قلبين، فقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أعرض عنها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فأصحاب القلب الأول، القلب الأبيض الذي ابتعد عن الفتن وتجنبها، هو قلب المستقيمين على طاعة الله، قلب السائرين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الحق، المتمسكين بعقيدته، العاملين بسنته والمنتسبين إليها. والقلوب الأخرى أول ما يدخل فيها قلوب أهل البدع والضلال، وقلوب أصحاب الفرق المخالفة التي خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدتهم، وخالفوه في اتباع سنته وفي منهجه وفي عباداته عليه الصلاة والسلام، فاستحقوا أن يكون هذا القلب عندهم أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه اتبع في أول أمره غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يهتدي بالهدي النبوي الذي فيه الخير والسعادة للبشرية جميعا، والذي يكون فيه صلاحهم واستقامة أمرهم، والذي به وليس بغيره يصلون إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جنته، والذي غيره إنما هو سبيل موصل إلى سخط الله وإلى عذابه وإلى أليم عقابه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menyebutkan muqaddimah dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan menyanjungnya serta bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya manusia di dunia ini sebagaimana dia dijanjikan untuk diberi rezeki, maka demikian pula dia akan mendapatkan ujian-ujian, sehingga seorang manusia dia akan berbolak-balik antara kesenangan, kebahagiaan dan ujian-ujian, antara kebaikan dan antara kejelekan. Oleh karena itu, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka
dengan diberi rezeki dan kekayaan, sebagaimana mereka juga diuji dengan kefakiran dan kekurangan. Sebagaimana rezeki merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula kefakiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Oleh karena itu, karena dunia ini merupakan negeri yang sekedar kita lewati menuju akhirat, maka seseorang tentu akan ditimpa padanya musibah-musibah. Dia akan menghadapi ujian-ujian, sehingga orang yang bersabar dan menghadapi fitnah-fitnah itu dengan kesabaran, dia akan selamat. Sementara mereka yang mendekati ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut serta tidak menjauhinya, maka dia akan menjauh, pergi menuju jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan yang bengkok yang akan menjauhkan dia dari jalan Allah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah, ujian dan godaan. Beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ujian dan cobaan itu. Dan orang yang memandang, melihat kepada buku para ulama, dia akan mendapati para ulama sangat perhatian dengan masalah ini di dalam buku-buku mereka. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau, Kitabul Fitan. Demikian pula Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan Kitabul Fitan dan Asyratus Sa'ah. Demikian pula para ulama yang lain semacam Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mereka menyebutkan hadis-hadis dalam bab-bab tersebut untuk menerangkan apa itu ujian dan cobaan atau fitnah, dan untuk berta'awudz, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari ujian-ujian dan godaan tersebut. Seseorang terkadang diuji dalam agamanya sehingga dia diajak oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari yang benar, sehingga dia mengikuti akalnya dan hawa nafsunya, yang dengan itu dia menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitahukan kepada kita tentang fitnah dan godaan-godaan ini, yang dengan itu kalbu manusia menjadi dua macam. Dalam hadis beliau disebutkan, tu'radu fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ujian dan cobaan-cobaan serta godaan-godaan itu akan didekatkan kepada kalbu sehelai demi sehelai, sebagaimana dibentuknya suatu tikar. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sauda. Sehingga kalbu yang mana saja yang menyerap cobaan-cobaan atau godaan-godaan tersebut akan diberi titik padanya, titik yang hitam. Dan kalbu yang mana saja
yang menolaknya, maka akan dititikkan pada kalbunya titik yang putih. Fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatan bayda hatta tasira ala qalbain, sehingga akan menjadi dua macam kalbu. Abyad mithlu safa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Salah satunya kalbu itu menjadi putih, bagaikan batu yang halus lagi putih, tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan selama ada langit dan bumi. Sementara yang lain aswad mirbad kalkuzu mujakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Yang satu hitam pekat, layaknya sebuah gelas yang tengkurap, tidak bisa diberi nasihat, tidak bisa mengenal apa itu yang baik dan apa itu yang mungkar, dan tidak mengingkarinya. Maka kalbu yang putih adalah yang menjauhi godaan-godaan tersebut, sehingga ia berada di atas istiqamah, berjalan lurus, berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah manhaj jalan yang benar. Mereka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyandarkan diri mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalbu yang lain, yaitu kalbu yang hitam, yang pertama masuk padanya atau di antara yang masuk padanya adalah kalbu ahli bid'ah, para pengikut bid'ah, pengekor bid'ah dan kesesatan. Mereka kelompok-kelompok yang menyelisihi, yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah dan dalam masalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, juga di dalam urusan-urusan ibadah. Sehingga mereka dengan itu berhak untuk mendapatkan kalbu yang hitam, yang tidak bisa mengenal mana yang baik dan tidak bisa mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Karena dia mengikuti selain sunnah Rasulullah SAW, dia tidak mendapatkan petunjuk dengan petunjuk Nabi, yang petunjuk Nabi itu di dalamnya kebaikan dan di dalamnya kebahagiaan manusia seluruhnya. Dan dengan petunjuk Nabi, bukan dengan yang lain, mereka akan sampai kepada keridhaan Allah Azza wa Jal dan jannahnya. Sementara selain jalan Rasulullah akan menyampaikan kepada kemurkaan Allah dan menyampaikan kepada azabnya yang pedih. معاشر الإخوة الفضلاء، إذا عرفنا بهذا خطر الفتن على القلوب، فكيف ينجو المسلم بنفسه من الفتن؟ ينجو الإنسان بنفسه من الفتن ويقي نفسه شر هذه الفتن بأمور عدة، من أعظمها أن يحكم في نفسه كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب الرجوع إليهما في كل حال، في كل وقت، وفي كل فتنة، في كل مصيبة. يرجع إليهما الإنسان لمعرفة عقيدته، لمعرفة عبادته، ولمعرفة ما الواجب عليه تجاه الناس، ما الواجب عليه تجاه والديه، ما الواجب عليه تجاه إخوانه، ما الواجب عليه تجاه جاره، ما الواجب عليه تجاه المسلمين. يحكم ما ورد في كتاب ربه جل وعلا من الأحكام الشرعية، وكذلك ما ورد في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وينتسب إليها ويعتزي إليها. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عدم جواز الإنكار على من انتسب إلى السنة، وأنه يجب قبول ذلك منه بالإجماع، لأن السنة لا تكون إلا خيرا ولا تكون إلا حقا. وكذلك يعلم أن السنة هدى لمن اتبعها. يقول رب العالمين سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. ففي طاعته عليه الصلاة والسلام هداية للخلق ورشاد وسداد وصلاح، وفي اتباعه عليه الصلاة والسلام نجاة للعبد، فهو عليه الصلاة والسلام من أرسله ربه جل وعلا رحمة للعالمين. ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أخبرنا بكل شيء يقربنا إلى ربنا جل وعلا، ونهانا عن كل شيء يباعدنا عن ربنا جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من خير يقربكم إلى الله ويباعدكم عن النار إلا ودللتكم عليه، وما من شر يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وحذرتكم منه. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من تبعه وسلك طريقه دخل الجنة، ومن لم يسلك سبيله كان مأواه النار عياذا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في اتباع الكتاب والسنة نجاة للعبد من الفتن، لأن هذه الفتن التي تحدث في الناس من فتن الانكباب على الدنيا، ومن فتن القتل، ومن فتن إرعاب المسلمين وتفرق الأمة إلى فرق، ومن فتن التعصب للأحزاب والأشخاص، ومن فتن التقليد المذموم. كل هذه من الفتن التي تجرف العبد وتضله، وهي خلاف ما أمر الله جل وعلا به ورسوله. بل هذه الفتن وغيرها من الفتن قد جاء تحذيرنا منها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه علم. ويقول سلمان رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الإنسان لحاجته كيف يقضي حاجته وماذا يستخدم، جاء فيها الهدي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل شيء جاءنا بالخير
فقد دلنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل شر يكون فيه مفاسد على أهل الإسلام فقد حذرنا منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Ma'asyiral ikhwah, setelah kita mengetahui apa yang lalu, kita mengetahui bagaimana bahayanya godaan-godaan pada kalbu-kalbu manusia. Maka bagaimanakah kita menyelamatkan diri kita? Bagaimana seorang selamat? Bagaimana seseorang melindungi dirinya dari godaan-godaan tersebut? Seseorang dapat melindungi dirinya dari godaan-godaan tersebut dengan beberapa hal. Di antara yang terpenting adalah yang pertama, seorang mempraktekkan pada dirinya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia mewajibkan pada dirinya untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena seseorang wajib kembali kepada keduanya di setiap saat dan dalam segala urusan, dalam menghadapi cobaan-cobaan dan musibah-musibah. Karena dengan itu seseorang akan mengetahui akidahnya, akan mengetahui bagaimana tata cara beribadah. Maka dia akan mengetahui pula apa yang wajib atasnya ketika menghadapi umat manusia. Apakah itu kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangganya, atau muslimin secara umum. Dia terapkan hukum Allah Azza wa Jal yang datang dalam Al-Quran dari hukum-hukum syar'i. Demikian pula yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Juga seseorang mestinya menyandarkan dirinya kepada Sunnah, kepada Sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa kita tidak boleh mengingkari seseorang yang menyandarkan dirinya kepada Sunnah, menyatakan dirinya sebagai pengikut sunnah, pengikut salaf, dan bahkan wajib seseorang menerima hal itu, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Karena sunnah tidak ada kecuali kebaikan padanya dan kebenaran. Oleh karena itu mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dia akan mendapatkan petunjuk. Bagaimana disebutkan dalam ayat Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan barang siapa di antara kalian yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, atau dan jika kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Sehingga dengan ketaatan Rasulullah, dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW, akan terwujud hidayah bagi makhluk, bagi manusia, akan terwujud bimbingan pada jalan yang lurus dan kebaikan-kebaikan. Demikian pula dengan mengikuti Rasulullah SAW, akan didapati keselamatan bagi hamba-hamba Allah, karena beliau SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi SAW meninggalkan umat ini di atas jalan yang lurus lagi putih, bersih, begitu jelas. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik.
malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyeleweng darinya kecuali mereka yang benar-benar binasa. Beliau telah memberitakan kepada kita segala sesuatu yang akan mendekatkan kepada Allah dan telah melarang kita dari segala sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam hadisnya, "Ma min khairin yuqarribukum ila Allah atau ila al-jannah wa yubaidukum 'anil nar illa qad bayyantu lakum." Tidaklah dari suatu kebaikan yang akan mendekatkan kalian kepada Allah, dan tidaklah dari suatu kejelekan yang akan menjauhkan kalian dari Allah dan mendekatkan kepada neraka kecuali aku telah terangkan kepada kalian. Nabi SAW juga memberitahukan kepada kita bahwa seseorang yang mengikuti petunjuk beliau, menelusuri jalan beliau, dia tentu akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengikuti jalan beliau, maka tempatnya di neraka kelak. Dalam hadis beliau menyatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Ada seorang bertanya kepada beliau, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang menolak itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang menaati aku, dia akan masuk ke dalam al-jannah, dan orang yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah menolak untuk masuk ke dalam al-jannah. Dengan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita akan selamat dari berbagai macam godaan-godaan. Karena dengan itu akan muncul di dalam kalbu manusia rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhi fitnah-fitnah yang diantaranya bergelimangnya seseorang dalam urusan-urusan duniawi. Di sana ada pula fitnah-fitnah yang lain, semacam pembunuhan, menghilangkan rasa aman dari kaum muslimin, terpecahnya kelompok-kelompok, dan tahazzubnya orang-orang menjadi golongan-golongan yang berfanatik baik kepada suatu kelompok ataupun perorangan-perorangan. Demikian pula adanya taklid-taklid buta di tengah umat. Semuanya ini adalah merupakan bagian daripada godaan-godaan dan ujian-ujian yang bisa menyeret seorang hamba dan menyesatkannya. Dan itu semuanya adalah menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Demikian pula Rasulnya perintahkan. Bahkan fitnah-fitnah ini dan juga yang lain telah diperingatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhinya. Demikian pula dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ma min ta'irin yuqallibu janahaihi illa dzakara lana minhu ilman." Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan tidaklah ada seekor burung yang menggerakkan kedua sayapnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita ilmu tentang hal itu. Salman radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kull syai'in hatta al-qira'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu sampai di dalam urusan buang hajat. Bagaimana seseorang beradab di dalam buang hajat,
telah datang dalam urusan itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam segala sesuatu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan kepada kita. Juga segala kejelekan yang mengandung kerusakan atas muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya. معاشر أهل السنة والجماعة، ومن الأمور الموقعة في الفتن الغلو في الدين. الغلو في الدين أمر مذموم ذمه الله جل وعلا وذمه النبي عليه الصلاة والسلام وذمه سلف هذه الأمة وأئمتها والعلماء. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أصحابه يرمون الجمرات في الحج أشار عليهم عليه الصلاة والسلام بالحصاة التي يرمون بها وقال: بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن من يغلو فإنما هو على هلاك. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا، وهم المتشددون على أنفسهم. الغلو مذموم في الدين. جاء 3 نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم بعدما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلة، قال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر. قال الآخر: أما إني أقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما إني لا أتزوج النساء. فبلغ هذا الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن الغلو خلاف سنته صلى الله عليه وسلم، لأنه المبعوث بالدين الوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الدين الذي أذهب الله جل وعلا به الأغلال والفرائض التي كان يتعب فيها من قبلنا من الأمم، خفف الله جل وعلا عن هذه الأمة الكثير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكانت الأمم من قبلنا تعاني، خفف الله جل وعلا عنا العبادات. ففي الصلاة هي 5 في العمل و50 في الأجر. وفي الصيام خفف عنا من كان أو المدة التي كانت على من كان قبلنا، وأسقط عن المسافر الصيام وأوجبه عليه إذا رجع من صيامه، وأسقط عن الحامل والمرضع إذا خشيت على ابنها، وخفف الصلاة في السفر من 4 ركعات إلى 2، وأجاز الجمع بين الصلوات. كل هذا تخفيف على أهل الإسلام، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة التيسير. إذن الغلو في ديننا مذموم،
لا غلو في الدين. والغلو هو الذي أوقع أناسا في قطع رؤوس أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، حينما رأوا أن الصحابة لا يحكمون شرع الله فأجازوا قتلهم. هذا الغلو الذي صنع بالخوارج ما صنع، وهو الغلو الذي أصاب من بعدهم من الفرق فضللوا الصحابة وضللوا الأئمة، ورأوا أن عند الأئمة قصور في الفهم والعلم، وهو الغلو الذي جعل البعض في أزماننا هذه يرمي علماء أهل السنة بعدم فقه الواقع وبعدم معرفة أمور الناس، وهو الغلو الذي جعل كثير من شباب الإسلام يخرجون على ولاة أمورهم بالسيف، وهو الغلو الذي جعل الكثير يشتركون مع جماعات التفجير ويذهبون أنفسهم فتزهق أنفسهم ويزهقون أنفس غيرهم ممن حرم الله جل وعلا دمه. الغلو لا يأتي بخير، ومن مظاهر الغلو رفع العالم فوق منزلته، فإن العالم الواجب أن يعطى المنزلة التي أنزله الله جل وعلا إياها، لا أن يصل إلى أن يكون معصوما كل ما يقوله فهو صواب وحق، وكل ما يحذر منه فهو باطل. بل نعلم أن العالم مجتهد، وأنه لا يجوز لنا التعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا بطاعته، ولأنه لا ينطق عليه الصلاة والسلام إلا بالحق، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الأمر هو الذي جعل كثير من أبناء المسلمين يذهبون خلف الدعايات الكاذبة والأحزاب والفرق، غلوهم في كبرائهم وفي مشايخهم، وعدم قبول نصح الناصحين وتوجيه العلماء المخلصين الذين بيّنوا خطر هذه الجماعات وخطر هذه الفرق والأفكار، فلم يستجيبوا لهم. وهذا خلاف ما أمر الله جل وعلا به في قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وحال أولئك كحال من أخبر الله جل وعلا عنهم في تقليدهم وبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، حينما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Ma'asyara ahli sunnati wal jamaah, dan di antara hal-hal yang akan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam fitnah-fitnah, berbagai macam ujian dan godaan, adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Dan ghulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama, adalah sesuatu yang tercela, telah dicela oleh Allah Azza wa Jalla
dicela oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dicela para ulama salaf dan para ulama yang mengikuti mereka rahimahumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabatnya mereka melempar jumrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka dan menunjukkan kepada mereka kerikil yang dengan ukuran itulah mereka mesti melempar jumrah. Nabi pun mengatakan, "Bimithli hadza farmu wa iyyakum wal ghulu." Dengan kerikil yang sebesar ini hendaknya kalian melempar jumrah dan jauhi oleh kalian sikap ghulu, berlebih-lebihan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa orang yang bersikap ghulu, berlebih-lebihan, dia akan berada di dalam kebinasaan. Beliau pun mengatakan dalam hadisnya, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas. Beliau mengatakan kata-kata itu sampai 3 kali. Sikap ghulu tercela di dalam agama kita, sebagaimana telah datang kepada sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang di antara para sahabat datang dan menanyakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mereka mendapatkan jawabannya, seolah-olah mereka menganggap ibadahnya Nabi sedikit. Maka seseorang di antara mereka akhirnya bertekad untuk tetap puasa dan tidak pernah tidak puasa. Dia pun mengatakan, amma inni asum fala uftir. Adapun aku akan terus berpuasa dan tidak akan pernah tidak berpuasa. Yang lain mengatakan, amma ana aqumu wala anam. Adapun aku akan bangun malam terus untuk salat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Seorang lagi di antara mereka mengatakan, amma inni fala atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan menikah. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, amma inni asum wa uftir wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun aku tetap berpuasa dan terkadang tidak berpuasa, dan aku bangun untuk salat malam, tapi aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan dari golonganku. Jadi sikap ghulu adalah menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan agama yang tengah-tengah, yang adil, yang baik. Dalam firman Allah disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah, yakni yang adil dan baik. Allah juga telah mengangkat dari umat ini berbagai macam beban-beban. Allah telah ringankan umat ini dari berbagai macam ajaran-ajaran yang memberatkan mereka. Dalam firman-Nya disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jal menginginkan kemudahan untuk kalian, dan Allah Azza wa Jal tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dalam urusan-urusan ibadah, dalam urusan salat misalnya, yang itu hanya 5 kali yang wajib, 5 waktu, dalam pelaksanaannya
akan tetapi mereka mendapatkan pahala 50 dari amalan salat mereka itu. Dalam hal puasa, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan mereka dalam urusan puasa sehingga waktunya ditentukan awalnya dan akhirnya. Allah Azza wa Jalla juga meringankan bagi orang-orang musafir sehingga boleh tidak berpuasa namun mengganti di hari yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla menggugurkan kewajiban puasa pula dari orang-orang yang sedang hamil ataupun menyusui bila khawatir terhadap anak mereka. Demikian pula salat di dalam safar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan dibolehkan pula untuk dijamak dilakukan dalam satu waktu dari 2 waktu salat itu. Semuanya ini merupakan keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, kemudahan-kemudahan ini, sehingga sikap ghulu berlebih-lebihan itu sangat dicela dan tidak ada ghulu dalam agama kita ini. Dengan ghulu itu orang-orang Khawarij menjadikan alasan untuk menghalalkan darah para sahabat sehingga mereka menebas leher para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ghulu tersebut orang-orang yang berada dalam kesesatan menganggap sesat para ulama kita dan memandang bahwa para ulama mereka tidak tahu fiqhul waqi'. Para ulama tidak tahu realita umat. Dan dengan ghulu itu juga menyebabkan banyak dari pemuda-pemuda Islam mereka memberontak pemerintah muslimin. Mereka mengangkat senjata-senjata mereka untuk melawan pemerintah yang itu muslimin. Dan mereka juga ikut dengan kelompok-kelompok yang melakukan pengeboman-pengeboman itu sehingga menyebabkan kematian diri mereka dan kematian orang lain dari orang-orang yang telah Allah haramkan darah-darah mereka untuk ditumpahkan. Sehingga sikap ghulu berlebih-lebihan ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Demikian pula ikhwani, di antara fenomena ghulu adalah seseorang mengangkat seorang alim lebih daripada kedudukannya. Sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu, wajib kita berikan haknya, tapi sesuai pada tempatnya. Dia tidak maksum. Jangan diyakini bahwa dia adalah orang yang bila mengatakan sesuatu mesti benar, dan bila dia mentahzir dari sesuatu mesti benar pula, dan sesuatu yang ditahdirnya mesti salah. Tidak boleh kita berfanatik kepada seorang pun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak berucap kecuali kebenaran. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ghulu inilah yang menjadikan anak-anak kaum muslimin larut di belakang syiar-syiar kedustaan, mengikuti kelompok-kelompok sesat, mengikuti jamaah-jamaah yang bermacam-macam yang menyimpang dari jalan Rasulullah, serta membuat mereka tidak mengikuti bimbingan para ulama yang telah menerangkan kepada mereka dan membimbing mereka. Dan ini semuanya adalah pertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari para wali.
keadaan mereka sebagaimana keadaan mereka sebagaimana dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang taklid, dan sebagaimana Allah kabarkan tentang jauhnya mereka daripada sunnah, seperti dalam firman-Nya, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu ajaran sehingga kami mengikuti mereka. Itulah kondisi mereka yang mengikuti para wali atau penolong-penolong selain Allah Azza wa Jalla. معاشر الإخوة، ومن السبل التي يقي بها الإنسان نفسه من الوقوع في الفتن البعد عن أهل الفتن، وفي مقدمة هؤلاء أهل الإشراك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأهل البدع والضلال والانحراف، وأهل المعاصي والفجور والفسوق. من أشدهم خطرا أهل البدع الذين يلبسون على الناس دينهم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله جل وعلا: والذي أنزل عليك آيات بينات والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين يتبعون ما تشابه منه فأما الذين نعم يبتغون الفتنة نعم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الحديث أصل في هجران أهل البدع، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر بعض أهل البدع بأسمائهم. هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. في الحديث الحسن الذي يحسنه العلامة الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، إذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. هجران لهم وهم أحياء وهجران لهم وهم أموات، لأن في هجران أهل البدع سلامة للإنسان من أن يقع في الفتن التي هم يدعون إليها، سواء كانت البدع الاعتقادية أو البدع العملية أو غير ذلك. ولذا وقع الإجماع كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام البغوي والصابوني وغيرهم من العلماء، الإجماع على هجران أهل البدع ومجانبتهم ومنابذتهم وعدم الجلوس إليهم، بل وذكروا عدم مجادلتهم ومناظرتهم. فالبدع أمرها خطير. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا في كل خطبة كان يقوم بها بين أصحابه وهو يقول:
كل بدعة فهي ضلالة، كل ضلالة في النار. إياكم ومحدثات الأمور. لا يتساهل الإنسان في الجلوس لأهل البدع، ولذا قال بعض العلماء ومنهم العلامة ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة، قال في قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. قال: وكذلك يدل هذا الحديث على هجران أهل البدع، ولا يثق الإنسان بنفسه ولا بعلمه فيقول: عندي من العلم ما أستطيع معه أن أرد هذه البدع، وعندي من الفهم ما أستطيع أن أعرف مكائد أهل البدع وطرق أهل البدع. هذا كلام غير صحيح، فإن لأهل البدع أساليب في تلبيس الباطل لباس الحق، وفي التلبيس على المسلمين دينهم، وفي إضلالهم شيء الكثير. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله بقوله: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، لأن الإسفنج يشرب كل سائل يوضع فيه، ولكن اجعله كالزجاجة المغلقة المحكمة التي يمر عليها الماء وتمر الرياح ولا يصيبها شيء. وهكذا الإنسان لا يجعل قلبه منفتحا لكل باطل يصل إليه، بل ينبغي أن يجعل الباب له محكما مغلقا حفاظا على دينه وحفاظا على عقيدته. فالدين رأس المال، أعظم ما تملكه أنت الدين. أغلى ما يملك الإنسان في هذه الدنيا دينه، وأعظم السلامة في الدين. فإذا ما كان الدين عندك غير سليم فلا حاجة لك بسلامة شيء، وإذا كان أغلى شيء عندك وهو دينك صار رخيصا فأنت في ضياع ولا قيمة لك. يرتفع الإنسان بتمسكه بالدين، وتكون قيمته بحسب التزامه بشرع الله جل وعلا. ولذا كان أعظم الناس الأنبياء، ثم العلماء، ثم أهل الصلاح والخير والعبادة. ولذا ربنا جل وعلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض فسادا. فالعلو لمن تمسك بدينه، والمتمسك بدينه ينبغي أن يجانب المخالفين له في الدين، والذين يكونون سببا في نقص إيمانه، في نقص تمسكه، وفي نقص توحيده، من أهل البدع بشتى أصنافهم وبمختلف أنواعهم وبمختلف مسمياتهم، كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة والأحزاب بجميع أسمائها ومختلف أشكالها وأنواعها، وأهل البدع بمختلف أعمارهم وأماكنهم ومواطنهم. هذا كله حفاظ للدين. لماذا العلماء
ألفوا كتبا في التحذير من أهل البدع. لماذا ألفوا كتب الجرح والتعديل؟ لماذا ألفوا كتبا في رد الضلالات والانحرافات؟ هي سنة من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى علمائنا المعاصرين، لأن بهذه الردود للباطل نحفظ الحق، وفيه حفظ للناس لأهل الإسلام من الوقوع في الباطل. فأهل العلم بهذا يبينون للناس. ليس بين أهل العلم وأهل البدع منازعات مالية ولا إشكالات على شيء من حطام الدنيا، وإنما هو الدين. ولذا كان بعض السلف يقول: والله لأن يكون خصمي يوم القيامة كل أهل البدع أهون علي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لم لم تذب عني، تدافع عني. فأمر البدع أمر خطير لا يتساهل فيه الإنسان. يصبر على هذا الدين حتى يموت على الإسلام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنتم على دين الإسلام. Beliau mengatakan, ma'asyirul ikhwah, di antara jalan-jalan yang akan melindungi seseorang daripada godaan-godaan dan ujian-ujian itu, fitnah-fitnah, adalah seseorang menjauhi ahlul fitan, orang-orang yang menyeleweng dari agama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara mereka yang paling utama adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kemudian ahli bid'ah, orang-orang yang berada di atas bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Kemudian juga ahlul ma'asi, orang-orang ahli maksiat dan kejahatan-kejahatan serta kefasikan-kefasikan. Dan di antara yang sangat berbahaya bagi umat adalah ahlul bid'ah, para pengikut bid'ah-bid'ah tersebut, yang mereka itu biasanya mengaburkan urusan agama pada manusia. Sehingga Nabi SAW mengatakan ketika menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menurunkan kepada kamu ayat kitabullah, yang diantaranya adalah ayat-ayat yang jelas, dan diantaranya juga ayat-ayat yang belum jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang pada kalbu mereka kecondongan untuk menyeleweng, mereka mengikuti ayat-ayat yang belum jelas guna memberikan fitnah di tengah-tengah umat, memunculkan kekacauan di tengah-tengah umat, dan ingin menyelewengkan ayat-ayat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samma Allah fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang belum jelas tersebut,
maka dialah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah dari mereka. Hadis Nabi SAW ini merupakan pokok dalam hal kita menjauhi ahli bid'ah. Merupakan dasar bagi kita untuk menjauhi ahli bid'ah. Bahkan Nabi SAW juga pernah menyebutkan ahli bid'ah dengan nama-nama kelompok mereka. Dan ini sungguh termasuk tanda-tanda kenabian beliau SAW, di mana beliau menyebutkan mereka sebelum datangnya mereka. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Idza maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan kalian jenguk mereka. Wa idza matu fala tattabi'u janaizahum. Kalau mereka mati jangan kalian ikuti jenazah-jenazah mereka. Sehingga Nabi SAW menganjurkan kita untuk menjauhi mereka, ahlul bid'ah tersebut, dalam keadaan mereka masih hidup dan juga setelah mereka meninggal. Karena dengan menjauhi mereka, kita akan selamat dari bid'ah-bid'ah mereka yang mereka sebarluaskan. Sama saja apakah itu dalam urusan akidah atau dalam urusan amal dan selain daripada itu. Oleh karenanya para ulama bersepakat tentang hal ini. Di antara mereka para ulama yang menyebutkan kesepakatan ini adalah Imam Al-Baghawi. Demikian pula As-Sabuni, Abu Ismail. Mereka menyebutkan bahwa ulama sepakat agar kita menjauhi ahli bid'ah. Tidak duduk-duduk bersama mereka dan tidak pula berdebat dengan mereka, karena bid'ah itu begitu berbahaya. Nabi SAW senantiasa memperingatkan kita atau memperingatkan umat di setiap khutbah beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Beliau katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Beliau pun mengatakan iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian urusan-urusan yang baru dalam agama ini, sehingga tidak boleh seorang bermudah-mudahan untuk duduk-duduk bersama mereka, orang-orang yang mengikuti bid'ah-bid'ah dan menyeru kepada bid'ah-bid'ah tersebut. Sebagian ulama menyebutkan, yaitu Ibnu Battah Al-Ukburi dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, "Man sami'a minkum bid-dajjal falyan'a anhu." Siapa di antara kalian yang mendengar munculnya Dajjal, maka segeralah dia menjauh darinya. Beliau mengambil kesimpulan dari hadis ini. Maka demikian pula hadis ini menunjukkan agar kita menjauhi ahli bid'ah, agar seseorang selamat, menyelamatkan dirinya. Maka janganlah seseorang merasa bahwa dirinya aman, dirinya merasa punya ilmu yang dengan ilmu itu sudah bisa membantah bid'ah-bid'ah. Dengan ilmu itu sudah bisa mengetahui cara-cara ahli bid'ah dalam menyesatkan. Jangan beranggapan dirinya seperti itu. Namun berhati-hatilah, karena ahli bid'ah memiliki berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan kepada muridnya Ibnu Qayyim sebagai wasiat buat beliau, la taj'al qalbaka
kal istinja. Jangan kamu jadikan kalbumu itu seperti sesuatu yang bisa menyerap segala sesuatu. Menyerap air yang bersih, yang kotor, semuanya diserap. Jangan kamu jadikan kalbumu semacam itu. Tapi jadikanlah kalbumu kazujajah, seperti kaca atau botol kaca yang tertutup rapat, sehingga dimanapun dia diletakkan tidak akan terpengaruh oleh air yang mengenainya, tidak menyerap. Oleh karena itu manusia hendaknya berwaspada daripada bid'ah-bid'ah dan menjadikan kalbunya kokoh dan kuat, tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam bid'ah-bid'ah yang menyesatkan manusia. Dan jangan menjadikan kalbunya terbuka untuk segala sesuatu, sehingga semuanya diambil dan diserap olehnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, agama merupakan pokok dari apa yang dimiliki manusia. Itu merupakan sesuatu yang paling berharga bagi kita. Dan keselamatan yang paling penting adalah keselamatan dalam urusan agama. Oleh karenanya, kalau agama seseorang tidak lagi selamat, maka apa manfaat yang lainnya? Kalau agama menjadi murah, apalagi yang berharga bagi dirinya? Sesungguhnya tingginya derajat seseorang itu diukur dengan sejauh manakah konsistennya dalam memegang ajaran agama. Oleh karena itu, manusia yang paling utama adalah para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang baik dan rajin beribadah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat. Kami akan menjadikannya bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi dan tidak pula menginginkan kerusakan di muka bumi. Sehingga seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia akan berusaha menjauhi orang-orang yang akan merusak agamanya, yang akan menyebabkan kurangnya ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka itulah ahli bid'ah dengan berbagai macam ragam dan corak mereka, dengan berbagai macam nama-nama mereka, seperti Jahmiyah, orang-orang yang menolak dan tidak mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, orang-orang Asy'ariyah yang juga menolak dan tidak mengimani sebagian nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, orang-orang Mu'tazilah yang lebih cenderung menggunakan akal dan menolak hadis-hadis Rasulullah, dan berbagai macam ahli bid'ah, berbagai ragam mereka, ahli bid'ah semuanya, dimanapun mereka berada. Maka ahlu sunnah, seorang yang mengikuti sunnah Nabi, berusaha menjauhi mereka. Kenapa para ulama rahimahumullah sampai menulis buku-buku di dalam memperingatkan kita dari ahli bid'ah? Karena ini untuk memperingatkan umat dan menyelamatkan mereka. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil ditulis oleh mereka untuk memberikan peringatan kepada manusia siapakah yang pantas diambil ilmunya dan siapa yang tidak. Kitab-kitab yang ditulis untuk membantah kesesatan-kesesatan. Penulisan seperti ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus diikuti oleh para ulama sampai ulama belakangan ini. Karena buku-buku yang membantah bid'ah-bid'ah tersebut dan kebatilan tersebut, dengannya akan dijaga kebenaran, dan dengannya manusia akan terjaga biiznillah dari terjatuhnya mereka dalam kebatilan-kebatilan. Sehingga para ulama menerangkan kepada manusia hakikat tersebut.
Dan sesungguhnya tidak ada antara kita dengan ahli bid'ah perselisihan dalam urusan-urusan dunia, urusan-urusan harta. Sesungguhnya perselisihan antara kita dengan mereka adalah murni urusan agama. Dan bila sebagian ulama salaf mengatakan, wallahi la an yakuna khasmi kullu ahli bid'ah ahabu ilayya min an yakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya semua ahli bid'ah itu menjadi, atau semua orang itu menjadi lawan aku nanti di hari kiamat, lebih aku sukai daripada yang nanti menjadi lawanku di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang hendaknya berusaha bersabar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas agama yang lurus, di atas Islam sampai wafatnya nanti. Karena itulah yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. وفي الختام معاشر الإخوة الكرماء، فينبغي على الإنسان مما ينبغي عليه أن يحفظ لسانه من أن يكون سببا في نشوء فتنة أو سببا في زيادتها واستعارها، فإن هذا اللسان يجب حفظه. فكم من مشاكل وكم من تفرق كان سببه اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بعض أصحابه فيقول لهم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك هذا اللسان الذي يريدك الموارد ويوقعك في المصائب. ولذا قد يتكلم الإنسان بكلمة واحدة تحدث فتنا عظيمة. ولذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن رب كلمة يقولها العبد تهوي به في النار 70 خريفا. في رواية تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب. فيحرص الإنسان على لسانه. حذرنا ربنا جل وعلا، أخبرنا أنه ما من إنسان إلا وعليه رقيب عتيد. قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان محاسب على كلمته بين يدي الله جل وعلا. والكلمة يا عبد الله أنت تملكها ما دمت لم تخرجها للناس، فإن أخرجتها ملكتك هي، أي صرت أنت ملكا لها. الإنسان يحاسب على لسانه، فيحرص الإنسان على أن لا يخرج كلمة تكون في ميزان سيئاته وتكون وبالا عليه. فربما تكلم بعض الناس في بعضهم البعض ثم ندم هذا الإنسان وأراد أن يتحلل من الذين اغتابهم
أو أحدث بينهم نميمة فصعب عليه الأمر، وربما مات أولئك الذين اغتابهم ووقع في أعراضهم وسخر منهم. ينبغي على المسلم أن يعظم حرمات الله جل وعلا ويعظم الأعراض، ولا يسخر من المؤمنين ولا يتنقص أحدا منهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تحذيرات في هذه الآية من هذا اللسان وما يقع بسببه من مصائب ومن سخرية ومن غيبة ومن تنقص ومن سباب. فيحذر الإنسان ويحرص على أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، عياذا بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يبارك في المسلمين من أهل هذه القرية، وأن ينزل عليهم من رحمته ومن فضله ومن بركاته ما يكون لهم عونا على طاعته جل وعلا، وأن يهدي ضالهم ويغفر لمذنبهم ويشفي مريضهم. وأسأل الله جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يجزي من كان سببا في مثل هذا اللقاء خيرا، وأن يكتب الأجر لمن حضر واستمع، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kemudian beliau mengatakan, dan sebagai penutup, ma'asyiral ikhwah, semestinya bagi setiap manusia untuk menjaga lisannya, menjaga ucapannya. Jangan sekali-kali ucapannya menjadi suatu sebab munculnya fitnah, kekacauan, dan munculnya masalah-masalah di antara umat ini, atau menyebabkan bertambahnya dan semakin parahnya dan mengobarnya api fitnah. Maka wajib bagi setiap manusia untuk menjaga lisannya. Betapa banyaknya terjadi perpecahan-perpecahan yang sebabnya adalah ucapan-ucapan. Nabi SAW mewasiatkan kepada sebagian sahabat, beliau mengatakan, tahanlah lisanmu, tahanlah ucapanmu, cukuplah kamu berada di rumahmu, dan jagalah kamu dari kesalahan-kesalahanmu. Seseorang terkadang berkata dengan satu ucapan, satu kalimat, yang ternyata kalimat itu menyebabkan sekian banyak masalah di belakangnya. Berbagai macam problematika timbul karenanya. Nabi SAW pernah menyabdakan dalam sebuah hadis, rubba kalimatin yaquluha al-'abd tahwi bihi finnar, tahwi biha finnar 70 kharifa. Sejadi suatu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba, ternyata dengan sebab itu dia masuk ke dalam api neraka begitu jauh, sejauh perjalanan 70 tahun. Dalam riwayat yang lain, sejauh barat dan timur. Maka wajib bagi kita untuk menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita,
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa tidaklah ada dari ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali di samping-sampingnya malaikat yang senantiasa menjaga dan mencatat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Juga Allah berfirman dalam ayatnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan kalbu, semuanya itu akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya. Maka seharusnya setiap orang menjaga ucapan-ucapannya. Dia mengetahui dan dia meyakini bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla atas ucapan-ucapannya tersebut. Sebuah kalimat engkau akan bisa menguasainya selama engkau belum keluarkan dari lisanmu. Tapi kalau ucapan itu sudah engkau keluarkan dari lisanmu, justru engkau yang akan dikuasai oleh kalimat tersebut. Maka wajib bagi kita untuk begitu semangat menjaga ucapan-ucapan kita. Terkadang sebagian orang terlanjur membicarakan orang lain, menyakitinya dan merendahkan kehormatannya. Kemudian setelah itu dia sadar dan bertaubat. Kemudian dia ingin minta maaf. Akan tetapi setelah itu dia merasa kesulitan untuknya. Karena tidak enak. Karena gengsi dan karena yang semacamnya. Dan bahkan lebih daripada itu, ternyata orang yang dia caci maki, yang dia rendahkan kehormatannya, ternyata dia sudah meninggal. Sehingga lebih sulit lagi baginya untuk meminta maaf kepadanya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga hukum-hukum Allah dan menjaga kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebuah kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan pula kaum wanita mengolok-olok wanita yang lain. Jangan kalian saling memberikan julukan-julukan yang jelek kepada yang lain. Sungguh begitu jelek sebutan kefasikan setelah keimanan. Dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini berbagai macam peringatan-peringatan dari ucapan-ucapan lisan dan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh lisan, semacam ghibah, namimah, ghibah mengumpat, namimah mengadu domba, sukhriyah mengolok-olok, dan tanakus merendahkan orang lain, sibab mencaci maki orang lain. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan yang kita harus menjaga darinya. Maka seseorang hendaknya berusaha agar dirinya menjadi mafatih lil khair, maghaliq lisyarr, pembuka-pembuka jalan kebaikan-kebaikan. Jadilah manusia yang membuka untuk yang lain dan untuk dirinya tentunya jalan-jalan kebaikan, wa maghaliq lisyarr, dan penutup jalan-jalan kejelekan. Sementara sebagian yang lain justru berbalik. Dia menjadi mafatih lisyarr, maghaliq lil khair. Dia menjadi pembuka kejelekan-kejelekan dan menjadi penutup kebaikan-kebaikan.
Untuk itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang senantiasa membuka jalan-jalan kebaikan dan menutup dari jalan-jalan kejelekan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi petunjuk kepada jalan keselamatan, dan agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ampunannya karena kekurangan-kekurangan kita. Dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkahi kaum muslimin dan terutama penduduk desa ini, penduduk kampung ini, agar Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang bisa mereka pakai untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Azza wa Jal menyembuhkan yang sakit di antara mereka dan menemukan apa yang hilang dari mereka. Demikian pula aku mohon kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan balasannya kepada pengurus-pengurus yang saling berta'awun untuk mewujudkan acara ini. Demikian pula bagi mereka yang menghadiri acara ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengijabahi doa hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Inilah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ghalib hafizallahu ta'ala, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan dalam penerjemahan, sebagaimana saya meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla atas kekurangan-kekurangan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.